विश्वास हुए मु ताले फेरीजी मोर से अजड़ा राइज को मन पका सावित्री ए दादरथी पट्टनायक जेतेबेले ता स्त्री सहित बादराती करुथिला ता स्त्री डाण रंग उपरे काठरी पड़ी कला रंगर दाग लिखिला से आठरी पड़ी कला रंगर दाग कौन तमठारे नहीं तुम्हें कौटी थी ना सावित्री कथा तुम मने मो पिला कथा तुम्हें गोटे चिंता कर सब मन पड़ा सावित्री नईर प्रखर जोरे बासी जाऊा मुझे गोटे भंगा दतरा नाउरी नथिबा ना किए कूल रही पारुଛି ना गंड भीतर को जाई पारुଛି सावित्री मो पिला को डाकली मो परिचय से दिला से अनेक सावित्री केवल तुम ये जान रख दादरथी पट्टनायक बंची पिला बापा जन पूर्वर से गोटे देखिकी चली जीवन सावित्री से दिन सीमांत घाटी अस्त्र धरी जाग्रत रही थाए ठीक राति 12टा 5 जन सन्त्रासवादी गोटे सुंदर झील को आनी मो शिविर पछपटे मन इच्छा गणदर्शन कले ता देखी नीरव होगली से प्रतिरोध करने मोटे कौन उपाय नाला से किसी समय पर से छाड़ी चलीगले राति पाईगला राति पाईगला से झील धोला जान मो सरकार सुझाव नहीं मो ना गोटे रेप केस रेप केस मत 12 वर्ष जेल होगला आज 3 दिन है जेल रिलीज हो आज सावित्री व्रत तुमको देखा करने को आसी आज बड़ी दिन में स्वामी देखुची स्त्री मो पिला मो परिचय जानवे मत चरित्र आईना बोली कहे भाउज भाउज एथिरे शाढ़ी शंखा सिंदूर सबू अच्छी आपको नहीं आम महादेव मंदिर पूजी दे पिंधि पकाओ आज पर तुम सावित्री व्रत भाउज किए नाई नाई रे धर्मा आज्ञा मु गोटे गरीब भिखारी टे आज सावित्री व्रत माँ पाखक आसली किसी भिक्षा करने तमें मो ना जान केमी रक्त रक्त कौन भूली पार बाबू माने माने कथा कौन कि बाबू आपण हेले जड़े मनीष मु भी जड़े मनीष ठीक आपण भली मोर गोटे सान भाई थिला ता ना हेउची धर्मा मु आपण मुहरे मो सान भाईर मुहटा देखीदेली तो से आपण को धर्मा बोली डाकिदेली आपण किसी खराब हेबेनि बाबू ए बुढ़ा बयस बार बार बुली बुली भिक्ष मागे भारी कष्ट लगुच आपड़ जब किसी न भावते मुझे गोटे कथा कहती बाबू कहतु कहना कौन कहार अच्छी कहतु आज्ञा मत आपण घर चाकर कर रखिए मोर टंका दरकार नहीं मोर पैसा दरकार नहीं खाली पेट को मुठाए खाइबी आपण घर काम करी काम धंदा कले भल हाँ देखु बाबू मो बड़ भाई दाशरथी पट्टनायक
आज को 12 वर्ष है केउआड़े चली जाइछंती तांको ପରେ मो भाउज ए घरर दायित्व संभाळुछंती तेणु से जेतेबेले राजी अछंती तमे ए घरे निश्चय रहबो भाउज मु आसुची भाउज सावित्री बुझिलु माँ पेठी तू टिके बागे सागे कथबार्ता करनु हेलो माँ तू एमती जदि कथबार्ता करू आ सब पिला कौन करेंगे तते जदि 10 जन जाक सार ट्यूशन करेंगे बुझिलु माँ तू तो पूरा पास कौन कहलु तू पूरा 5 दिन पास करबा जानी काली मंदिर में छाड़ी धरी पूरा भिक मागे बापा ना चप्पा छोड़ा बापा तू साने मास्टर आसो पूरा कहते आज्ञा आज्ञा एटा बहुरूपी पाताल सिंह बाबू घर तो संभाली जा कौन काम थिला बापा मु निजे बहुरूपी पाताल सिंह आज्ञा हाथ को दिया तो हो बापा आई आज्ञा मु समिति किछि डांस हवा को आसी माने माने हां माने कथा कौन की हां व्यास गोटे लंबा गार हां माने कथा कौन की हां आपण को मु व्यास रे नमस्कार कली तो हां आ आपण हां व्यास रे आशीर्वाद करी कहिले हां हाथ को दी हाथ हो जा हां नहीं आज्ञा मो हाथ को दी हाथ हवा को आसी आपण को नियुक्ति खबर पड़ी हां अच्छा बापा तमे ताले तळबु देवा को आसी छ ना तम नाटा मन हां मन ना हां माई चली दक्षिण बाबा संभाले जा छोड़ा छोड़ा तम ना माई चली दक्षिण बाबा तो आ नो जीवन ना गुले बेटी आ मो ना पौरपी एंडुओ छोड़ा ये घरे छोटा चिड़ियाखाना खोला अपने करो संभाली जा आज्ञा ये कौन आपको व्यास माने दियो संभाली जा अरे छोड़ा तू तो सारा मो सामने कथबार्ता हवा कथा हेले मो झियारे कौन नोचु हाँ मो झियारे कौन नोचु हेलो माँ किले ए सारे को टिके नमस्कार कलु सारे एटी चली ओहो
झिओ स्वरटा भारी सुमधुर त कहलु बापा तो बापा नाटा कौन मो बापा ना मो बापा ना ओ बापा ना हरियाण बोदा सरा तो बापा ना हरियाण बोदा आ तो रूप कहते तो ना से जगु ओडिशा माई छड़िया कथा कौन की पिला दिने बापार मोर समंतिका बाहरे पसी डांस कर दुलु त सेति टाइम मो बापा ना बोदा मो ना माइथे अरे तू भल नाटा पाइछ हो बापा तू एबे के विषय पाठ पढ़ाइबो कहलो सब आज्ञा पढ़ी गणित साहित्य इंग्लिश भूगोल इतिहास ड्राइंग आज्ञा प्रेम पाठ पढ़ी कहलु माँ जिनटा पढ़िया कहू पढ़ब आज्ञा जानी रही जा से पाठ भी जानी से पाठ हूँ हिस्ट्री मान गोटे इतिहास इतिहास गोटे व्यास पाठ से पाठ लव स्टोरी मु पीसी कर तू एबे इंटरव्यू रे पास कर जाइछु बापा मु जाए नियुक्ति ऑफिस रे कहि दई आसे पोस्ट पूरा फिल बापा जाऊना हाँ हाँ दिखी ना जाऊचे तू तो तेरे कहि आउ तो मु दिखी ना आज्ञा सुनो तू आसिला बेले बजार रे बही किनि आनी हां को बही रे बापा लव एडल्ट बुक से बहीटा कोन मो झियो पाखरे नाही कि नाही आज्ञा से बहीटा बजार को नुआ किनि आसी से बही आपण को झियो पढिले ग्रामर आ इंग्लिश रे भल रहे हां ये बापा ये जो कथा गुरा कहलु ना एटा काई मो पाटिरे तो पसुनी तो टिके देखि के दे दो तो बुढ़ा लोग आज्ञा नहीं आज्ञा मो झीर बाल रंगर गोटे बारमूलिया पड़े आज्ञा आसी जाइए कले बड़े कौशले भिड़ा भिड़ी केंता केंची करके परिवार कौन ये गुरु शिष्य संपर्क पवित्र संपर्क अरे क्या सोना लगी बापा माने कथा कौन की पिला दिने मुझे बाहाबिली कथा दे सी पिला धरी काके लगी आ पिला दिने मुझे काके देली सी बाहा बोल मत आखे लगी
आहरी जोर हम तुम सिरी सिरी आहरी जोर हम तमें जिते बेले मो डास धर कौन कि तमें जिते बेले मो पाठ को ठीक भाव में कैप्चर कर तुमको हेती बेले आहरी मजा लगे आम आज लास्ट और फास्ट टॉपिक आरंभ कर दबा उठिलानी तमे गोटे काम कर मत जाबुड़ी की धरी पका नंगड़ा छपा मो झील पढ़ले तार भल इंग्लीश ग्रामर हम अरे छड़ा तू भलिया जदि आम पंचायत 10 खंड मास्टर रही समति खाली इंग्लीश ग्रामर खोपिब छड़ा भलिया कौन नौ बाहर माने कौन है कौन किसी कहबुनि माने अरे पुनः संध्यारे तो भाई पुनः जन के मुझे मुझकी बची माने
ଏଇ ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ଗଲେ କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ହସ ନା ହସ ନା ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯିବ। ହେଲେ ମନେ ତମେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବ କେବେ? ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠିକ ଏଇ ଦିନ ନାନୀ। ତୋ ପାଦ ପାଉଁଜିର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ମୋ କାନକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି। ତୋତେ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ତୋ ଆଖିର କଜଳ ଗାର ମୋ ହୃଦୟରେ ସିଂହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କୋଉଠି ଦେଖୁଛି କେବଳ ତୁ ଆଉ ମୁଁ। ଏମାନେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁ ମତେ ଭୁଲିଯିବୁନି ତ? ତମର କଣ ଏ ମାନି ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? ଯୋଉଦିନ ଠାରୁ ଦେବୀ ମା କଥା ଦେଇଛି, ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଠାରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବେଢାର ପାଦକୁ ଆଣି ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ତମେ ମୋ ମଥାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛ, ସେଇଦିନ ମାନେ ତମର ହେଇସାରିଛି। ଏଇ ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି। ସତ କହୁଛି ନା ନାନୀ, ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଟିକେ ନ ହସିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଯିବିନି। ମନେ ପକେଇ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ କାଟିଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ତୋତେ ନେଇଯିବି ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ରାଜ୍ୟକୁ, ଯୋଉଠି କେହି ନଥିବେ। ଯିବା କେବଳ ତୁ ଆଉ ମୁଁ।
तुम्हें दुहे की देला जुगलांत छवि नायक नायिका रूपे नेवच दृढ़ प्रतिश्रुति जीवन में आसु पछे जते घात प्रतिहत तुम्हार शपथ केवे न हेवा विच्युता किए तमें ଗୋଟିଏ ମୋଲା ମଣିଷର ଚେତ ମେଘନ୍ଧ ରାତିର ଓଡ଼ିଆ ମଶାରୀ ବୁଇର କେହି ଖଣ୍ଡ ମତେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ବିପଦ ସମୟରେ। ଆରେ ମା ସେଦିନ ପରେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭଉଣୀ ହେଇଗଲ ହେଲେ ଆଜି ଯାହାକୁ କଥା ଦେଇଛୁ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିପାରିବୁ ତ? କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପରା ମୋ ଜୀବନ ସୌଦା କଥା। ଆସୁଛି ଆସୁଛି ପୁଣି ତୋର ସେଦିନ ଧୂମକେତୁ ଆକାଶରେ ନଥିବ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଥିବ अच्छा मानी कहले देखी मो दिल्ली फेरले बेले मने पड़गला तमें मो पे गोटे कांच मारी आनिब। कांच मारे सेटा कौन करिवो? सेई कांच मारे को हीरार हार भाभी सबुदिन पर मो साइज रखिबी। निश्चय आनी निश्चय आनी हेले मो जीवा पूर्व मोर शेष संतान दे जाऊँगी मु दिल्ली छाड़ी से दिन मत सुई लगे आसुची तमरी मानक कथा मुई गोटी गोटी होई मने पड़ुछि। दीर्घ 15 वर्षर अतीतटाको जेते भूलिबाकु चेष्टा कले भी मु जमा भूली पारुनी।
बाबा तमर से अभूला स्मृति को फूल केमी भूलिबी फूल तोर से स्नेह ममता को बापा तुमको टे देखा मोरी भारी इच्छा होती बापा भारी इच्छा होती भारी इच्छा होती तम देह छुई मु शपथ कर परिवार सर्वनाश कर हार अंतर को मुझे पृथ्वी पृष्ठरे बंचे घर भर लुचि जाने बटी आदाय करवा जदि केता बटी आदाय कर ना ये झुंपुड़ी बस्ती तमें ना छोड़ा तमरे झाड़ चूड़ी पिंधे घर कोड़ी बसब जा बेस फला दिन पर्यंत ये स्वरूप साड़ी पंक्ति रही ये बस्ती रे केही भी हेले जुलूस करि परिबेनी जबे सरा सो दाता होइचंदी दाता मो सहित आडजस्ट कर चले गले आहुरी आगो को आगे पड़ो और ये कथा मंगल तमें सुनार गोटे बेश्या पक्ष पक्ष गुड़ाक मन पकई कहीं तुम मत एमती कष्ट दौच कहना से तो कहीदे तमें मोर प्रति इंगित को मानवा को बाध्य आज पर्यंत तुम सब कथा को मानि केवे कौन दिन कौन कथा को अवहेला करेनि आज तुम जन्मदिन आज भरी दिन में से इंजीनियर भीएम पटना को निज बाहु मध्य बांधि रखिए जहाँ घटव से दायित्व जीवन तुम देख से इंजीनियर धीरेन्द्र पट्टनायक को ठीक भाव काबू करने मन ये दुनिया जान आम दुही परिचय आम दुहे भाई ओ माय स्वीट ए धारा रेल लाइन गाड़ी पर आगक आगक लंबी जाइए से जानी कौ प्लाटफर्म में केते बेले विपद घटब सुदीर कलिकतारू चली आसी भुवनेश्वर को धारा गोटाए पर गोटाए पाहच उठी चली से जानी केते बेले आगक झुंटिब हेलो
संगे संगे आसली। अरे वाह आज जन्मदिन तुम रूम बहुत सुंदर देखा खाली से नुहे ए सुंदर घर को तमें नथिल तो तेणु तमें आस आहरी सुंदर लगुच। अच्छा धीरेन तमें कह तमें कौदिन मत तुम घर को बहु कर दब मो खाली से दिन अपेक्षा करे जो दिन आम जात बसु जीव शुभ सा नहीं बाजिब ठीक से तुम मथारे सिंदूर दे नाली टुकुड़ को सादा बाहर में सजाई दे मो घर को नहीं जीवी। तमें सत कह कौन विश्वास होनी? प्रॉमिस? यस प्रॉमिस। भल पाए Oh,
ତମେ ସାହସ କର କେମିତି ଏ ଜୀବନ ଚୌଧୁରୀ ଭଉଣୀ ଭାରକୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ କଣ ମାନେ ତମେ ହେଉଛ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୁଇ ପଟ ରଖି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି କିଣିଦେଲେ ତମ ଭଳି କେତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲେଇବେ ଭଲ ପାଏ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ବାପର ପରିଚୟ ନଥିବା ତମେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପିଲା ଯାହାର ବାପ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଆଉ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ଏ ଜୀବନ ଚୌଧୁରୀ ଭଉଣୀ ଧରା ବାପା ହୋଇପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ କଣ ଦୋଷୀ ମୋ ପରିବାର ହୋଇପାରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ତାମାନେ କଣ ଭାରତ ନ୍ୟାୟ କରିବେନି ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଯାଉଛି ଖରାପ ଏଇ ଧୀରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ସେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଆରେ ତମେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ କଣ ଚଳିବ ସାର୍ ମାନେ ସାର୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଧାରା ଯଦି ତମ ଭଳି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପିଲାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେଥିରେ କ୍ଷତି କଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୁରୋହିତ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣି ଏସବୁ ପସନ୍ଦ କରେନା ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାହାଘର ସେରିମନିଟାକୁ ସାରିଦେବି ଦାଦା ଆଉ ମୋ ବୋଉ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରେ ଜାଣିବେ ସେମାନେ ବାହାଘରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ନ ଦିଅନ୍ତି ତମେ ଧାରାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବ ତ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ କଥା ରାଜି ହେଇଯାଅ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ राइट धर तू धीरे में घुस जा बाकी रहा से सारी मानी कथा ठीक समय बनिश खंड को एमती पकईबी से सारी निश्चय କିଛି ବାଟ ଅଛି ଆପଣ ହଠାତ୍ ସେ ପୋଲିସଟା ମୋ ପିଛା କଲା ଆଉ ତାପରେ ମୋ ରାସ୍ତା ମୁଁ ବଦଳ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ଘାଟି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ତଥାପି ସେ ପୋଲିସଟା ମୋ ପିଛା ଛାଡୁନି ପୋଲିସ କଥା ଖୁବ ଜୋର ଦୌଡୁଛି ऑलराइट तू से अंडरग्राउंड रूम नंबर 333 पर जा बिल्कुल बाबू आपण सर आपण को पाद हठात मो होटेल भितरे आसन सर ताहले हाँ सर मो होटेल नुआ किणी अरे सर आपण एमती देखुं जे ମୁଁ ଏଠିକି ବସିବା ପାଇଁ ଆସିନି ବଉଣେ ପାହାଡ ଗାଦି ପାଖରୁ ମୁଁ ସିଧା ଏଠିକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଫଲୋ କରି ଆଉ ମୁଁ ଠିକ ଦେଖିଛି ସେ ଲୋକଟା ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି मो होटेल भितरे मु तो केतन अच्छी ता छड़ा कहीं तो आसी ना किंतु सिक्यूरिटी गार्ड भी निहाती जाना कथा आप भूल देखते सर सतरे सर ओडार पुलिस आखि गुड़ाक भारी सन्देही हेले हे कथा पचारको आपण साहस कले केमी इन्स्पेक्टर राय बहादुर आखि केवे भूल देखेनी और जदि मो ठीक देखा केमती भूल प्रमाणित हुए ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଖେଳୁଆ ନୁହେଁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏ ପଲିସିର ଅନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଡ୍ ବାଏ
ବର୍ତ୍ତିଟା କେତେ ଲମ୍ବା ଏ ଜୀବନ ଚୌଧୁରୀକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ତମର ବର୍ତ୍ତିର ତାକତଟା କେତେ ଠାକୁର ତୋର କି ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋରି ଘରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି ଚାକର ହୋଇ ରହିଛି ଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ ତତେ କଣ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତୁଳସୀ ନେଇ ପୂଜା କରୁଥିଲି ବାବୁ ବଡ ବାବୁ ଆରେ ଆରେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କଣ ବାବୁ ଓ ତାହେଲେ ମତେ ଫୋନଟା ଧରିବାକୁ ପଡିବ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଚାକର କହୁଛି ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ହଁ ଧୀରେନ ମାନେ ମୋ ବଡ ପୁଅ ହଁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ କହିଦେବି ଆଜ୍ଞା ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ତମ ବଡ ପୁଅ ଧୀରେନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଆଜି ଆସୁଛି କଣ କହିଲ ମୋ ଧୀରୁ ଫୋନ କରିଥିଲା ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଫୋନରେ କଣ କହିଲ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତୁମ ଦାଦାଙ୍କ ଘରର ଚାକର କହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର ହେଲି ହେ ଭଗବାନ ସାବିତ୍ରୀ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆମ ପାଇଁ ପଥର ହୋଇଯାଇଛି ଏ ମାଛଟାକୁ ନିଅ ଆଜି କାଟିକୁଟି କରି ଭଲ କରି ରୋଷେଇ କରିବ ଆଜି ଆମ ଧୀରେନ ଆସୁଛି ମଉସା ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ଭାଉଜ ଆଜି ଆମ ଧୀରେନ ଆସୁଛି ଭାଉଜ ମୋ ଛାତିଟା କୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ଭାଉଜ ଆମ ଧୀରେନଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇ ପାସ୍ କରି ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଭାଉଜ ତମେ ଦେଖିବ ଭାଉଜ ଓହୋ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାହିଁକି ସେମାନେ ଆଗ ଆସନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖିବ ମୋ ଧୀରୁ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଉଠୁ ଆରେ ତୋ ଟ୍ରେନିଂ ଭଲରେ ଭଲରେ ସରିଲା ତ ଆରେ ଦାଦା ତମ ମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ସେ ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଧାରା ହୋଟେଲ ବ୍ଲାକ୍ କବରା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ତୁ ଶେଷରେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲୁ ତୁ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିନେଲ ବୋଉ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପରିସ୍ଥିତି ଆରେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ତୁ କହୁଛୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ମଣିଷ ଚୋରି କରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ମଣିଷ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର କରି ଭିକ ମାଗେ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ମାରିଦିଏ ଆଉ ତୁ ଏମିତି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଅଧୁରା ଅଧୁରା ଝିଅରେ ମୋ ଘରେ ବିଡ଼ା କରିଦେଇଛୁ ମୁଁ ମତେ ନ ଜାଣି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ କ୍ଷମା ତ ମଣିଷକୁ କରାଯାଏ ହେଲେ ତୁ ତ ମଣିଷ ନୁହଁ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଧରି ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଧରି ଏ ଘରୁ ବାହାରିଛ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ତମେ ଏମିତି କଣ କରୁଛ ଭାଉଜ ଧୀରେନ ଆମର ପିଲା ଲୋକ ପିଲା ବୁଦ୍ଧିରେ ଯଦି ଆମ ଜଙ୍ଘରେ ସେ ଝାଡା ବସି ପଡିଲା ତେବେ କଣ ଆମେ ଜଙ୍ଘଟାକୁ କାଟି ଫୋପାଡି ଦେବା ଏ ଭାଉଜ ତା ଛଡା ପର ଝିଅଟା ଆସି ଛିଡା ହୋଇଛି
एसबू शुणिले से कौन भाव देखी कहल अरे धीरे तू गलु बोऊ मान नहीं घर भीतर को जा नमस्कार ମୋ ଦାଦା ଗାଁ ଝାଳ ବା ରୋଜଗାର ଆଜି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଛି ଯାଅ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କର ଜୀବନ ଚୌଧୁରୀ ଭଉଣୀ ଧାରା କେବେ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଶିଖିନି ଆଉରେ ଧୀରେ ବୋହୂ ମାଙ୍କୁ ତୁ ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରନା ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆସିଛି ସେ ସେମିତି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର सागे से आसली अच्छा मानी देखिलु ये किए तो भाज पुत्री माने मानी को परिचय पढ़ी मानी मो को परिचय पढ़ी भूला पड़ी से पर पाइबी ननद शिखिलु किंतु गुरुदेव मान को सम्मान दे शिखिछु जदि न शिखिछ तबे को तुमको प्रणाम कर सिखाई देली भविष्य में काम लगेबो और तू मन न होला तारे भाई को कहबो जे तुमको रियल सेल कर सिखाई देबे हम घर भीतर रहे तुम चरित्र भीतर को सब सुनी पारती और सिखे नहीं ओलिया एटा होछु मते ओलिया को सब आ तुम व्यवहार से जमा पड़ची तमे जब मैट्रिक पास करिनी जदि बात परीक्षाओ तबे लांच दे कि कॉपी करे पास कर तारपर खंडे इंग्लिश को बंद करी सब ओडिया पढ़िबा से भाई आमे किसे आशा करथिलु आम बड़ को इंजीनियर होबो आ ब्राह्मण मंत्र करिले आम घरे को मते सुंदर भाउचटी आसीबो से मो बहु हातरो सब काम को छड़ेई देबो केले तमे तमे कोन कलो शहर उद्यान सुंदर फूल भाबे जहां को तळी आनिछ सेटा प्रकृत फूल नुहे सेटा होछुटा प्लास्टिक सस्ता फूल जे केवल फूल काष्ठ हालमिला रहे प्रभाव वर्धन करिवो से केवल ठाकुर पटा लागि परिबनी କିଛି ଭାବିବନି ରେ ବୋହୂ ମା ମାଲିକ ଆମର ପିଲା ଲୋକ ପିଲା ବୁଦ୍ଧିରେ କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛି ସଂସାର ଯାଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତାକୁ କଣ ଜଣା ପଡିଛି ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ରେ ଆସିବାର ଚାଲୁନି ଖେଳ ବାହାରି ଦଉଡୁଛି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କଲମ ଆଣିଛଟି ହଁ ଏଇନେ ତ କଲମ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲୁ ରାଜା ଇଏ କିଏ ୟା ଭିତରେ ତମେ ଭାଉ ଜାଣିଛ ଭାଉଜ एटा पुरी के ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜା हां ट्रेन के बजकला अबे जाओ ଦାଦା ଆରେ ଧୀରୁ ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏଇ ଲୋକଟା ଆମ ଘରେ ରହି କାମ ଦାମ କରି ଚଳୁଛି ଭାରି ଭଲ ଲୋକରେ ଓ ତୁ ତାହେଲେ ଆମ ଘର ଚାକର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଘରେ ତ କେହି ନଥିଲେ ମୁଁ ଫୋନ ଟା ଧରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତମେ ତମେ କୋଣ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲ ତମେ ପୁରା ଘର ଭିତରେ ମାଛ କାଟୁଥିଲ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ହେଲେ ଲୁଣଟା ପାଇଲି ଆଉ ହଳଦୀଟା ପାଇଲିନି ଆଇଁଷ ହାଟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ବଡ ବାବୁ ଇଏ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଧାରା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ବାଗରେ ମାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଆସି ନ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଆର ବନ୍ଧୁଟା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଦା ଏଇ ଛୋଟ ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାଟା ଜମା ଠିକ ହେଲାନି କଣ କହୁଛ ଏପଟେ ମହାପୁରୁଷ ଛୋଟ ଲୋକ ହେଇଗଲା ତୁ ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲ ଆମେ ଜାଣିଛ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ବାବୁ ଭୁଲ କରି
ତମେ ଯଦି ବଡ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ନିଜର କିଏ ଦେବକୀ କୃଷ୍ଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କଣ କେବେ କହିପାରିବେ ଯଶୋଦା ପଳା ବୋଲି? ତମେ କାନ୍ଦନି ମଉସା, ତମେ କାନ୍ଦନି। ନମସ୍କାର ଭାଉଜ। ମୁଁ ସବ ଏ ଅସମର ନାଁଟା ନିହାତି ଶୁଣିଥିବେ। ଏଭଳି ଏକ କଦର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି। ଶୀଘ୍ର କରୁଛ, ଚାଲ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଯିବା। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଆମର ଏତେ ଲୋକ, ସେଠି କେତେ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲେନି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାକୁ 3 ଆଠଣି କଲା ଭଳି କେତେ ରସିକ ନାଟକ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ବାହା ହେଇଗଲେନି। ମୋର ନିଜ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛ, ତମେ ଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ନୁହେଁ। ଆକୁ କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ? ସେ ପରା ଏ ଘରର ବୋହୂ, ସେ ଯିବେ କୁଆଡେ? ନ ଯିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଦାଦା। ଏ ମଫସଲର ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଏ ମଫସଲର କଦର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏ ଭାଉଜ, ଆରେ ତମେ ସେଠି ଛିଡା ହେଲ କାହିଁକି? ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ। ଏଠୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତାପରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଯିବି। କାହିଁକି? ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଆଜି ଗୋଟେ ଭାକୁର ମାଛ ଆଣିଛି ରେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ମିଶି ଏକାଠି ବସି ଖାଇବା। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲ ସେମିତି ଶିରକୁ ଚିପିକି କାଠେଇ ଯା। ଗୁଣା ଗୁଣା ଅର୍ଜନ କରୁ ମାଇଲା ବେଳେ ସମ୍ଭାଳିବୁନୁ ତ ହବ କେମିତି? ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି କହିଲୁ ମା? ତୁ ଶଳା ଏମିତି ବାଗରେ ସେ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ପାଖରେ ହେଲୁ ଯେ ଶଳା ସିଏ ପୁରା ଫୁଲ ଦମରେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲା। ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲରେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପାଠ ସେ ପାଠ ଉଠି ଦେଇ ମୋ ପାଠ ପଢା ହେଲାଣି। ତମେ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ପାଠ ପଢିବ। ବାପା ତମେ କହିଲ ମୁଁ କଣ ଏ ବୟସରେ ମନା କରିଥାନ୍ତି କି? ମନା କରିବ କାହିଁକି? ଯୌବନ ବୟସଟା ତ ପ୍ରେମ ଖାଲି ଉଚ୍ଚରେ ପଡୁଛି। ଗୁଳିଆ ଗର କରା ଜମି
संभाली जा माँ एमा टिके संभाली जा हेलो माँ देखिलु देखिलु हाँ ये कि कौन लेखा है माँ देखिलु ଏଇଟା ହଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କି ଏଇ ବୋର୍ଡରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫିଡିଂ କରାଯାଇଛି। ଏଠାକୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଲେ ଏଇ ବୋର୍ଡ ଜାଣିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। संभाली जा माँ पेट को देखेले बुझिलु पेट को देखेले आपरा भल भल डाक्तर अच्छा संभाली जा बुझिल बाबा ये डाक्तर ठिकनाटा ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆସିବା ସମୟ ହେଉଛି ଦିନ 1ଟାଏ। हाँ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 10ଟା ବାଜିଛି। ତମ ଝିଅ ସିରିୟସ୍ ତମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକି ଗଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ये सारा को ठिकाना का सिना जानी गली हेले ताको नाटा ଆଗକୁ ଯିବ हाँ को गली ବାମ ପଟେ ଗୋଟେ ଗଳି ପଡିବ। बाम पटे गली पड़िबो କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ किसी बात गला परे ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଡାକ୍ତର ବୁଲା ସଂଘ। हाँ सला मोर भाग्य को सला सब जुटी जल्दी ना कर ये सला रो मारो ये सला डॉक्टर ना बुला संग ये सला मास्टर ना माइचन सला तू आउ व्यस्त हो ना एते कल बोले हो ना मु तो संभाली पारनी तू केंदी संभाली पारनी मु एबे जाउची निश्चित से डॉक्टर को डाकी के आनिया एते कल बोले हो ना तो टिके संभाली जा अच्छा पेंटी तम ग्यास कौन है बुझिल पेंटी तम पाई मु की उपाय करी पारे केंटी की धरी तଳ पेट ना ऊपर पेट खेचिव आउरी खेचिव एबे नुआ नुआ खेचुची तो किछि दिन गला पर खेचा बंद है ना कहीं कुंपागर मो पाखे को सिरिंज तो कम साहस नुह शला मत सियाड़े पठे दे शला ये भल रसमीला लगौच बुझे पुआ अरे शला से डाक्तर ना फाक्तर शला गला बेलू को देखला बेलू कौन महादेवंकर 4टा षंड शोई अरे शला तो कम साहस नुह शला मो झीर पूरा पेट को फुले देलु चिंता करंदी कौन करी आपण झील माँ है ना मुझे पिलार बापा है हाँ हाँ निश्चित आपण कहबे कौन कौन से पिलार अजा है हाँ आ से पिला को कोले धरिक करबे जानी कौन से पिला को कोले से पिला को कोले धरिक हाँ
ଦୋଳି ଖେଳେଇବେ ମୋ ନନ୍ଦ ये जीवन चौधरी केवल सुजोग को अपेक्षा करेंगे बरं से निजे उपाय चिंता करी सुजोग को खोजे जीवन तमें कौन कहूच तुम कथा किसी बुझीपारे बुझेबार समय आसे तुम्हें स्वप्न तुम्हें गोटे कम करा पड़ो कुह जीवन तम मु सब किसी कारण मोर केवल टंका दरकार टंका तुम से साबतपुर नाटा ताले विनायक तम रास्ता गोटे कंटा आउ से कंटा को हाथ स्वभाव पड़ो माने बुझीपार तुम्हें बसीपुर गाँव धरा पड़ न जाइछ हाँ से मो फैक्ट्री रे जड़े लेबर भावे काम करुची सुजोगटा ठीक सही आसंता काली तमें तुम साबत पुओ विनायक धरा पट्टनायक झीरी सहित बाहाघर प्रस्ताव नहीं जहाँ घटव से दायित्व मोर ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ଆମ ମ୍ୟାରେଜ ଡାକିବି ବୁଝିଲ ସ୍ୱପ୍ନ ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ନିହାତି ଫୁଲ ଆରେ ନିଜ ପୁଅ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ ନିଜ ବାହାଘର କଥା ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛ ଆରେ ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେଲେ ତମର ସେ ଅନ୍ଧ ସ୍ୱାମୀଟା ତା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଣ ତମ ନାଁରେ ୱିଲ୍ କରିବ ଓ ବୁଝିଗଲି ପ୍ରଥମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଉ ତାପରେ ଧୂମକେତୁ ଦେଖା ଯାଏନି ହୋଇଯାଏ ଏଠି କୁଆଡେ ଆସୁଛୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମ୍ୟାଡାମ ମନେ ରଖ କଂସ ତମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପରେ ଗୋପରେ ବଢୁଛି କଳା କଲେଇ ଏ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ତୁ ଆସିଲୁ କେମିତି ଧୂମକେତୁ ଆକାଶରେ ରହିବା କଥା ଏ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ଆସିଲା କେମିତି ଏଇଆ ତ ଆରେ କିଏ ନିଜର ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବାହା ହବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛି ତ କିଏ ନିଜ ନାଗ ଭାଷରେ ପଡି ନିଜ ପରିବାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆସୁଛେ ଏଠି ଏ ସବୁ କହିବାର କାରଣ କଣ ପାଗଳ କୋଉଠି ଆରେ ପାଗଳ କିଏ ପାଗଳ ମୋ ପାଗଳ ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ବଦ୍ଧ ପାଗଳ ତମେ ଭୁଲ କହିଲ ତମେ ଭୁଲ କହିଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ତେମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚଳେଇଛ ଏଥିରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରିବ ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତମେ ଏ ପ୍ଲାନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଜଣେଇବି ଆସୁଛେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଆସୁଛେ ଏ ଲୋକଟା ମତେ ଯେମିତି ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତୁମେ ଘର ଭିତରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା ହଁ ସ୍ୱପ୍ନା ଆଜିର ସମାଜରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଏ ପଡି ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି ତ କିଏ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଘର ଭିତରେ ବସି ରହୁଛି
ତାର ହାତ ଗୋଡ କଟି ଯାଉଛି ତ ସିଏ ଥାଳ ଧରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନା ଏଇ ବୋଧେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ନା ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛ? ନାଇଁ ମାନେ କଥା କଣ କି ମୁଁ ତମକୁ ପରିଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ହୋଟେଲ ବ୍ଲାକ୍ କୋବ୍ରାର ମାଲିକ ଜୀବନ ଚୌଧୁରୀ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। କୁଆଡେ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି କାମ ନଥିଲା। ମୋ ବାନ୍ଧବୀ ସ୍ୱପ୍ନା କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡିଗଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଭଲ କଲେ। ବନ୍ଧୁ ସହିତ ବନ୍ଧୁତାର ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ନ ରୁହେ ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି। ଆସିଛି କଣ ଏଇ ବେଡରୁମ୍ ରୁ ଫେରି ଯିବେ? କଣ ଏଇ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଚାଲିଯିବେ? ବେଡରୁମ୍ କୁ ଯିବେନି? ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ଯିବି। ଏଇନେ ଯୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣକ ଆସିଥିଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ? ଚିହ୍ନିଛି ମାନେ ସେ ମୋର ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ହୋଟେଲ ବ୍ଲାକ୍ କୋବ୍ରାର ମାଲିକ ଭାରି ବଢିଆ ଲୋକ। ଆରେ ବିନୁ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପା ମା ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ। ମା ତମେ ଯାହାକୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ବୋଲି କହୁଛ ସେ ଆଦୌ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଭଦ୍ର ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଅଭଦ୍ର ମଣିଷ। ମୋ ମୁହଁରେ ତୁ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ତୋର କେବେଠୁ ଏମିତି ସାଫ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦବୁ? ସବୁ ପରେ ବି ତୋର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ସାପଟ ପୁଅ। ଆରେ ବିନୁ କାହିଁକି ତୁ ତା ସହିତ ପାଟି କରୁଛୁ କହିଲୁ? କଥାରେ ଅଛି ପରା ଅଙ୍ଗାର ଶତଧନ ମଳିନତ୍ୟ ନ ମୁଚ୍ୟତେ। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗାରକୁ ଯେତେ ଧୋଇଲେ ବି ସେଥିରୁ କଳା ପାଣି ହିଁ ବାହାରିବ। ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡା ଅଙ୍ଗାର କେବେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ସହିତ ସମାନ ହେଲାଣି? ହେଲେ ବାପା ତମେ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୋ ମାଟା ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜମା ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ବାହା ହେଲି ଯେ